Evet, herkese merhabalar. Geldik yine bir Horzion Forbidden West sahnesine. Evet, seslerimiz geliyor mu bir bakayım. Ha, tamam, sesler geliyor. Tamam, şu an süper. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bir dakika hemen görüntüyü tam ekran yapayım. Çift ekranım olmadığı için. Şimdi şöyle bir durum var. Görevler. Ana görev sabır sınırında 354 metrede bir şeyle konuşacağız haritada. Bakalım. Şimdi şöyle bir durum var. Durum ne derseniz arkadaşlar, durum şu. Şöyle şuralara uğrayasım var mesela. Yani hani anlatabildim mi? Bir bakayım istiyorum. Çünkü açık dünyayı keşfedeceğim ben. Yani bu oyun böyle kolay bitmeyecek gibi duruyor benim gözümde. Yine bir 70-80 bölüm. Ya yok, o kadar sürmez de. 20-25 bölüm atarız yani, önümüzde biraz güçlenelim. Hani birazcık güçlenelim. Yalnız şu şeyi fark ettiniz mi siz de bilmiyorum. Bakın XX falan yazıyor, bak kırmızı kırmızı. Aynı olay şeyde vardı. Aynı motor. Death Stranding'de vardı. Bakın Death Stranding'deki gibi yine burası da. Yani bu çok güzel bir şey ya. Ne varmış orada? Çık. Bura ne? Daş toplaya bir hal olduk ha. Var mı hiç sağda solda bir şey? Şuralarda falan. Şurada var. Alalım. Güzel bir sürü malzeme, loot. Loot bizim işimiz abi. Loot seven arkadaşlar her zaman benim kanalda olabilir. Lootlamak çünkü bizim işimiz. Her şeyi lootlarız abi. Her şeyi. Ne bu ya? Uzaklaşıyor gitgide. Dead bristleback by the falls. What's it doing back here? Evet, ne yapıyor bence de. Heh. Dur, domuzdan da şeyimizi alalım. Malzemelerimizi. Fırça sırtı bir incele bakalım. Looks like it died on impact. Maybe it charged off the cliff there. I better keep following the trail up. Yolu takip edeyim. Evet, yolu bir takip et bakalım bence de. Bir bakalım. Ne getirecek yol bize? Şunları da al bir yandan. I can get it from my stash later. Aha. Dead machines. And a trap. Looks like someone's been trying to keep this trail clear. Abi burada bir şey var. Geç yavrum aşağı yavaş yavaş. Helal olsun Aloy. Helal olsun Aloy. Aşağı. Aşağı kızım. Eyvah. Hah, tamam. Aa, bir şey var vallahi burada ha. Aa, bu ne? Abi su altında falan bir şeylere geleceğiz daha ya. Mağara. Süper. Ne var burada? Aa, bilinmiyor. Aa, mağaraya girdik. Neyle dalıyoruz? Tamam, kareyle daldık. Okey. Daha nefes alacak malzemeyi daha almamışız. Çatlağın içinden geç. Geç abisi. Oksijen düşük, muhtemelen öldüm. Öldüm. O zaman buralara nefes şeyini alıp geleceğiz büyük ihtimalle.
suyun altında nefes almamıza yarayan bir malzeme gelecek ya. Oyun tanıtımında falan da gösterdiler. Ben o zaman yavaş yavaş görevler yapayım. Daha sonrasında bir yan görev etkinliği yaparız. Canlı yayında yaparım gerekirse onu ya. Komple canlı yayında buluruz. Tamam. O zaman ben normal görevime gideyim. Görevler. Aktif. Sabır sınırı. Tamam. Şunu yakalım. Gidelim. Şunları alalım. Domuz sesi duydum sanki. Evet, domuz burada. Neredesin domuzcuk? Ah, domuzu kestik. Bir şey düştü. Güzel bir şey düştü. Tamam. Yaban domuzu kemiği aldık. Okey, süper. Abi ne güzel görüntüleri var ya. Şuna bak ya. Yemin ediyorum neticem düştü şunu gördükten sonra ya. Şu güzelliğe bak ya. Binebiliyoruz mu buna? Bir dakika. Ekleme var mı? Açtık herhalde eklemeyi. Evet, ekledim. Gel bakalım. X ile mi koşuyorduk? Aynen. Aynı, değişmemiş. Koş biraz da. Time to get Wadis to Baronlight. Girmiyor mu içeri? Tamam, dursun orada. Burada ne var? Görevler falan var. Yeni görevler var. Tamam, dur şu işleri hallederim. Görevlerimizi alırız. Wow. Abi içerisi çok iyi. Burada. Geliyorum. Sandık var. Bir dakika bekle, senin işin ne? Sen bir bekle. Ben bir West'e geçeyim de görevleri yapacağız. Hadi gidiyoruz. You're not errand vanguardsman. I will move only when the captain When I've says. cleared out all the bristlebacks, which I have. Captain's orders. Hadi. So they're okay. Banged up, but breathing. And waiting up ahead for you. Well, I shall not be moving anywhere until the whistle has sounded. If it is not safe for them, then it is not safe for me. Fine. I'll make sure the whistle gets blown, and then I'll be back. Aynen. Hear that? We're not leaving yet. Unpack the cart. No. I'll be right back. Don't get comfortable. As if that were possible here. Ya ne biçim bir... Keseyim şunu. Petra mentioned Olvind is supposed to be in charge around here. Guess I should Şunu talk to him to get the kesebilseydim ben. whistle blown. Uyuz ya. Abi gideyim görevlerimi falan alayım bari. Şuradaki görevleri falan alalım ya. Yan görevleri. Baksana. Yazık, yeni görev falan var. Şu yeni görevi de alayım. Yan görevler var ya. Yaparız yan görevleri. Bir şeyler verirler. Para mara. Oo. Bu ne? Parşömen. Bir kısmı yanmış. Hayırdır? What happened to you? That damn mine is what happened to me. Orada ne oluyor az önce? Şu domuz biri zıplıyor mu? If Olvin keeps shoving those tongs into those tunnels. What mine? Northeast of Chain Scrape, where the river ends. Tamam, gideriz. I told Corvin we should stop when the first cave-in happened. But Sıkıntı yok, gideriz. Olvin probably threatened to cut off her pay. Yolumuz üstünde olan her yere gideriz abi. How about you slow down and take me through it? I could check in on your crew if I'm in the area. Tamam. Tamam.
Görev menüsünü açtık büyük ihtimalle. Aynen. Şimdi bizim başka... Şurada bir görev var. Şuradaki göreve de gidelim. Oo, burada bir şey var. Looks like the charred remains of a shop. Might have been Thurles's. Olabilir. Dur bir dakika. Çantama. Çantamda ne var? Bir şey var mı? Aa dur. Bir dakika, başka ne var? Bir dakika, dur. Çantamız içinde bir şey var mı? Bir dakika. Aletler, bobinler, silahlar. Efsanevi Nora mızrağı. Kıyafetler, Nora mirası. Wow. Finally someone who will outdrink me, huh? About time you said hi. Abi selamlıyoruz falan, daha bir şey alamıyoruz herhalde. Dur, şurada bir şey daha, şurayı lootlayayım. Tamam, burayı da lootladık. Be my stash when I need it. Şurayı bir dakika bir saveleyelim. Hızlı seyahati de açıyoruz hem. Abi görüntüler çok iyi bu arada ya. Bu ne? Hey, Milda. I took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hole. O kadar iyi mi Yahni ya? While it lasts. Yahni ve yol gezerden Aragorn'a bir işaret gördüm ben ama. The provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have. Aragorn da Lord of the Rings'te Yahni yiyordu ya, Eowyn'in yaptığı Yahni. Yol gezer kendisi falan. No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Now I've even worn out my special grill. Tamam, Since ızgara I'm in the yapalım. midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted. Some of your food? Of course. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But Tamam ama But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Olvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. okey. Unless you can source me a temporary replacement? what do you need? For the ingredients, a few pieces of decent wild meat. And Tamam. I'd say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can Hepsi have a new vardır one herhalde. forged. You'd likely find one in a scrounger pile if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll Tamam. have no issue finding boars and bitter leaf on your way, assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks. So that's Tamam. what gratitude sounds like, And don't let anyone push you around, okay? Tabi. if you say so. Şimdi bir dakika. Bir tutam cesaret. Görev acaba üzerimizde var mı? 5 ya 3 genellikle kayak arzlarıysa acı yaprak topla. Çakal bölgesine git. Tamam, 5 tane hayvandan zaten şey avlamışız. Tamam. Already got enough wild meat. İş görevimizi de aldık. Şimdi bir dakika şey lazım. Abi görüntüler falan çok iyi ya. Sabır sınırı. Şuraya da gidelim. O da zaten şey. Aynı yer.
We are on the same side here, Olvend. The bristlebacks threaten us all. What do you want, Olvend? Some kind of payment? My dear magistrate, you Tamam. think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the Ya bristlebacks temizledik. and sign the concession decree. Face it, what other choice do you have? Temizledik ya. Hi. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. Tamam, birazdan yanındayım. So, the savior herself, Walloper of Derval, gutter of Hughes. Evet. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Muhtemelen. Olvend Freeholder, at your service. At your service. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian? Hiç öyle bir hayatımız yoktu bu arada. Smudge of a settlement. Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and The embassy? Why, by the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Evet. once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Evet, temizledim. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well, let's get to it, hey? And off you go. Temizledim Not so ama. fast. I cleared out all the bristlebacks. Oh, you did? Tabii canım. Now that you've recovered from your shock, time to blow the whistle. Oh, there, not so fast. Niye? I'll have to send someone out to confirm the kills. Make sure the valley is safe again. It shouldn't take more than a day or Ya. two. Gebertirim. No. You blow the whistle now. These are innocent Osram lives we're talking about here. Surely the delay... Either you do it now, or I will. Sen I kiminle knew you could do konuşuyorsun? it. Friends, gather round. Sen kiminle The artistik savior of yapıyorsun? Meridian has done it Now again. what? The bristlebacks are defeated. You. What? Sound the whistle. Chain scrape is open for business. Zincir çiziği. Yay. And Olvend has agreed to personally pay every worker their lost wages. Yeah. That's more like it. Yeah. İşte herkesin hoşuna gitti bu. Yeah. Yeah. Don't you have an embassy to get to? Yeah, I guess I do. Yeni yan görev mi? Tamam, dönelim. Tüccar yeni ekipman satın alabilir falan filan. Tamam, artık yeni ekipmanlar alabiliyoruz. Well, the Süper. chain scrape's back to work. Merchants should be open to trade. Aynen See if they have öyle. anything useful, but Terzi ile alışveriş yap bakalım. Oseram kaşifi. Nora avcısı. Aletler. Yok, bunların hiçbirini satmayız ya. Kaynakları da satmaya gerek yok bence. Ana geliştirme kaynakları, satılacak değerli eşyalar. Yiyecek kaynakları, tamam. Cephane kaynaklarımız. Kesi geliştirme kaynakları. Ekipman geliştirme, ana geliştirmeler. Satılacak değerli eşyalar. Tamam. Tamam, sat abi. Tamam.
Şu an için şu üstümüzdekiyle devam. What is off to Baronlight? Better see what that Bir de card bakalım magic- şuraya Brought out bakalım. only the good stuff for you, Red. Düdüğü çaldık, sıkıntı yok. Dur bakalım. Ateşli avcı yayı. Bu ne? Savaşçı yayı. Keskin nişancı yayı. Bu ne? Bir dakika, ben peki Come back anytime. ben kendi malzemelerime peki bir şey yapabiliyor muydum buradan? Eski oyundan hatırlayamadım şu an. Bobinleri düzenle. Çalışma tezgahı. Tezgah nerede? Tamam. Çalışma tezgahını bir kullanalım bakalım. Oh, bayılırım böyle şeylere ya. Yemin ediyorum bayılırım ha. Açıl bakalım. Silah geliştirmeleri. Bunu geliştirebiliyor muyuz? No. Tamam. Bomba sapanı dondurucu. Süper. Yönünü geliştir. Hayır. Kıyafet geliştirmeleri. Ha, bunu da geliştirebiliyorum. Tamam, boş bobin yuvası açtık. Süper. Aa, kese geliştirebiliyoruz. Ne bu? Yok ya, bu alakarga lades kemiği varmış. İlaç üretimi. Tuzak üretimi. Tamam, bir dakika, şimdi muhtemelen buradan şey ekleyebiliyorum, şuradan bobin. Hah. Bobin. Üf. Tamam, süper, ekledik bir tane. Özel ekipmanda ne var ya? Bu ne? Bir yadigar. Şeyde burada mı kullanacağız onu da? Tamam, çalışma tezgahında bir dakika. Özel ekipmanlarda mı onu kullanabiliyoruz? Enteresan. Neyse, tamam. Hadi bakalım. Hadi gidelim. You heard the whistle. Time to go. But I was supposed to have 3 escorts. I'm off to Baronlight, buddies. Like Aloy said, Captain's orders. You can stay here. Abandoned to the riffraff? I think not. Guess you're coming with me then. Bir dakika dostlar, sizi bekleteceğim. Bir dakika. Evet dostlar, geldim. Devam ediyoruz hemen. See you there, Aloy. Ne kadar iğrenç bir insansın. Hadi ya. Kudretli Walders midir nedir? Adı da bir değişik. Ne? Git hadi git. Allah Allah. Vadiyi temizledim lan. Well, now that that's done, the embassy can finally get underway. Tamam, yetenek puanımız da açılmış, süper. Avcı tarafından bir tık devam edelim. Odaklanma daha yavaş azalır, kullanım süresi uzatır, süper.
Bunu bir de seviye 2 mi yapabiliyoruz? Ne bu? Odaklanma daha hızlı yenilenir. Tamam, biliyoruz. Tamam, süper. Savaşçı kısmına verelim. Bir tane de. Ne var burada? Bu ne? R1, R1, R2. 1, 2. Hoppa. Güzel. Tamam. Tamam. Şimdi haritada görevimiz ne gözüküyor? Elçilik toplakları. Oo, buralarda bir sürü görevler var falan filan. Buraları bitiresim var benim ama. Mesela şurada bir görev var. Mesela bak. Şurada bir görev var. Mesela madene gitme görevi. Aha, burada bir görev var. Bir tutam cesaret falan. Yani anlatabiliyor muyum? Mesela şurada görevler var. Hani şunu bir işaretle. Bu ne mesela? Gidelim. I'll be able to track down Silence. Paydays. Maybe even a guy at backup. Guess I could head straight for Barren Light. Or poke around the dance somewhere first. And maybe take Petra up on that drink. I'll find this in my stash later. Bu ne lan? Olmayacak bir yere girdim yine. Abi. Hah. Bu ne? Bir çekil bir. Şuralarda lootlar var. Bir dakika. Loot var, bana artistik yapıyorsunuz ya. Bu ne? Ha, küçük ilaç falan filan varmış. Tamam, bunu da hallettik. Orayı da açmış olduk. Şu ne? Bir dakika dostlar. Bir dakika. Çok özür diliyorum. Evet dostlar, geldim. Yani gece gündüz dinlemeyen insanlardan çok yoruluyorum gerçekten ya. Yani anlatabiliyor muyum? Gece gündüz, yani saat 9 be adam. Yani bu saatte hani aranıp da böyle yapılmaz, anlatabiliyor muyum yani? Yani kimse kusura bakmasın. Yani 9 abi saat. Yani ben anlatabiliyor muyum? Yani bu saatte ya ne diyeyim ya, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Of ya. Çok fazla yoruluyorum. Bu ne? I was just... Ne bu? Well, I got an extra. Makine çarpışması. Sit. I'll give you something special if you win it on my boards too. Tamam. Ne o? Gwent gibi bir şey mi gelmiş oyuna? Ne bu? Bak, hazırım. Let's start off simple. Tamam. The Tanakh like to say that Machine Strike is a game of pure strategy. Tamam, bakalım. We each get a set of pieces. Each piece represents a kind of machine, and each machine is worth a different number of victory points. Tamam. And to win the game, you'll need to gain 7 victory points by destroying the opponent's machines. Tamam. It can be tricky remembering the details of every machine, so we use these notes to keep track of them. You see that number on the top right corner? Mm-hmm. That there is how many victory points you'll get for destroying that machine. Notes also tell you how far a piece can move. Tamam. How powerful their attacks are, the distance they can strike from, and of course, their health. Okay, that's enough for now. Let's just play. I'll explain the rest as we go. Tamam, okay, I own the oynayalım. board, so I get to choose who goes first. Tamam. Since this is your first time, I'll let you go. Usually you get to choose which pieces to set on the board, but this will do for now. Tamam. Pick up that machine piece to your right, and move it forward.
Okey. And remember, each machine can only move a certain distance. Take a look at your notes if you need a reminder. Tamam, 2 edebiliyor. Easy enough, huh? Now, you get to move Satranç 2 gibi. machines each round. So go ahead and pick a second machine. Tamam. Just need to move that machine forward. Tamam, böyle. Perfect. There's not much else to do for now, so just end your turn. Tamam. We still got a lot of ground to cover. End your turn. We're forging onwards. Tamam. Let Tamam. me move my pieces here. Tamam, gönder. Aha. And we're back to you. This time, why don't you try attacking one of my pieces? Tamam. Try with that machine on your right first. Now move the piece close. When performing an attack, you'll be testing your machine's combat power against the opponent's. A Tamam. machine's combat power is a combination of the terrain your machine is standing Okay. on and its own attack power. Tamam. This board only has grassland sıfır. terrain, which has no effect on a machine's combat power. And your current machine has 2 points of attack power. Tamam. So in total, your machine's combat power equals 2 points. Tamam, anladık. And just like your machine, it's not affected by grassland terrain. So right now, the difference in combat power between the 2 machines is 2 points. This means your machine can do 2 points of damage to my... Did you get all that? Anladım. Knew you were a smart one. Finish up by attacking my machine. Tamam. Saldırdım. Not pulling any punches, huh? Now grab that second machine of yours. See how your machine can't move close enough to attack mine? You can make your machine sprint. Try it out. Try sprinting up to one of my machines. If you sprint, you'll be able to reach my machine. Go ahead, just sprint over to my machine. Ya şuna geçeceğiz. Downside to sprinting is that your machine can no longer attack. Now, some players like to take a risk and overcharge their machine in cases like this. Overcharge, but it will damage your machine's health by 2 points. 2 puan So azalıyor. use at your own discretion. Let's try doing that now so you can see what I mean. That's about it for your turn then. Tamam. Now, I'll let you in on a neat trick. That machine of yours, the one closest to me, grab a hold of it. Evet. Same as in the wilds, machines have both armored points and weak points. Tamam. You can see them Aa, marked on the pieces. evet. Blue shows where their armor is thickest. Hit them Tamam. there and you'll do some damage, but not a lot. Now, red shows the machine's weak points. Hit those and you'll deal a mighty blow. Here, let me show you. Rotate that piece so your machine faces mine. Now let that machine Saldırıyorum. Off the board she goes, and there's your first victory points. You don't Evet. have 7 of them yet, so let's keep going. Your machine attacked mine, but hasn't moved yet. Go ahead and move downwards towards my remaining piece. You're gonna have to move that machine downwards if you want to see this next. Tamam. You've already attacked a machine and moved your piece. But if you overcharge your machine, you can attack a second time. Tamam. And by the look, you'd be sacrificing your piece to defeat mine. Tamam. But sometimes that can be a good thing. Overcharge your machine to attack mine a second time, Tamam. and I'll show you what I mean. Ain't that a thrill? Now, because your machine was knocked out at the same time as mine, we both get the victory points our machines are worth. Tamam. Good news is, since you're the one attacking, you're gonna receive your victory points before I do. Which means you can reach the coveted 7 victory points first. Tamam.
That's why Az çok anlıyoruz ya. losing a piece can be the best way to end a game in your favor. Anladım. Now, you'll notice you didn't get quite up to 7 victory points this time, but you did destroy all my pieces. Ve kazandım. That means that wasn't so hard. Just remember, you'd be surprised the advantage you can gain over an opponent like that. Tamam. It would save my behind in a game or two. I'll try and remember that. Oh, before I forget. These are all my spare pieces. I want the savior of Meridian to have. Teşekkürler. It's a Gwent small gibi bir set şey to bu be da. sure, but it should be enough to get you in on any strike games you find out there. You might even fancy looking out for them strike carvers. They've got all kinds of unique pieces that can turn a game in your Tamam. favor. Though they'll need the right materials to craft you one. Or you might find them in the wilds if you're lucky. I've Okay. lost my fair share of pieces after a night of machine hunting or brew hopping. No need to thank me. Always a pleasure to help out new strike players. Strike players. Okay. Now, if you feel like playing a real game, I've got plenty of other boards. I could even teach you a few more tricks if you're up for it. Tamam, olabilir. Thanks. I'll think about it. Yani olabilir. Bir el atabiliriz ya. Sıkıntı yok. Eğitim. Makine tipleri ve eğitim. Dur bakalım. Rakibimin takımı bu. Tamam. Başlayız. I Başlasın. knew I'd make a Tamam. strike player out of you yet. Tamam, dur bakacağız How şimdi. about Çok this güzel. time I tell you how to use a board's terrain to your advantage? Olur. This one's got all the different terrains you can encounter in a game of strike. Tamam. Knowing when and how to use them can mean the difference between victory and defeat. Terrain mainly affects your machine's combat power. As you know, when fighting an opponent's machine, you compare its combat power to yours. The higher your machine's combat power, the more damage you can do. Aynen. Araziye So göre finding de the right değişiyor terrain tabii. is an essential strategy for overpowering your opponent. Here, I'll show you. Grab that piece to your left and move to attack my machines. Now let's take a look at your machine's combat power. Combat power is the sum of a machine's attack power Evet. and the value of the terrain it's standing on. Arazinin Since değeriyle your birlikte. machine is attacking, it's using its 2 points Evet, of bir attack. puan da It's şeyi also standing kullanıyor. on forest terrain with a Orman value. Add arazi those satıyor. together, and your machine, my Evet. machine is standing on grassland terrain with a value of 0 points. It's also not attacking, which means their attack points aren't in play. So my combat power, this means your machine can do. Go ahead and Aynen. test it out. Deneyelim. There 3 you puan go. vurduk. Now, choosing the right terrain doesn't just improve your offense, it can also help defend your machines from attack. Tamam. Grab your other piece and place it in front of my Alalım. Since it's standing on grassland terrain, this terrain has a value Tamam, of 0. 0. This means your machine's combat power adds up to 2 points. My machine can't use their attack powers since they're defending their position. But they have the higher ground. They're standing on forest terrain, which is worth 1 point. This means my combat power adds up to 1 point. Now, Tamam. the front of my machine is colored blue. This means that the spot you're about to attack has armor protecting it. Which means my machine gets an extra point, giving it a total of 2 combat power Tamam. points. Tamam. If we compare the combat genellikle power of önden both vurmaya machines, çalışacağız. you'll see that you won't be able to do any damage. Whenever you're unable to top an opponent's combat power, you can still choose to attack and break their machine's defenses instead. Go ahead, try it out and see what happens. Tamam. See? When you break a machine's defenses, you can knock it backwards. Ha. Sure, both our machines will receive 1 point of damage. Tamam. But knocking my machine off that terrain makes it more vulnerable to attacks. Doğru. Not only that, if my machine had been blocked from moving backwards, it would have received an extra point of damage. Oo, güzel. And if my machine had been blocked by another one of my pieces, Tamam. that machine would have received damage as well.
Tamam. That's why breaking a machine's defenses is a great way to deal damage to several pieces at once. Useful, right? Okay, now go ahead and end your turn. Tamam. All right, as we've seen, the higher the terrain, the more it'll add to your machine's combat power. Evet. However, there are two other terrains that work a little differently. This is what we call a chasm. Only flying machines can be placed on those. Oo, But güzel. it'll take away 2 combat points if you do, so be wary. This is marsh terrain. Landing on it will take away 1 combat power point from most machines. Tamam. It'll also keep your machine from moving for the rest of the turn. Tamam. Here, let me show you. Grab that machine on your left. Tamam. See? All you can do now is wait for your next turn to move again. Or you can overcharge your machine to get out of there. You can still attack any nearby enemies so you're not completely helpless. Well, I think that promise it'll all come in handy next time you play. Tamam. Süper. Devam edelim. Makine tipleri ve yetenekleri eğitimine bakalım şimdi bir de. Başlayalım Here for şimdi. more tips? Aynen Let me tell you öyle. a bit more about the pieces we used to play. Tamam. In a normal game, you get to choose which machines you place on the board. Tamam. Each one is worth a certain number of setup points, and you can spend up to 10 assembling your army. Knowing what each machine brings to the game and building an army that matches your strategy Tamam. is the key to becoming a machine strike master. Machine When Strike assembling Master. your Tamam. army, there are a Gwent few kartları things gibi to işte. keep in Gwent mind. değil de başka bir oyun. First Board and game foremost, yapmışlar you yani can Gwent yerine. never have more than 4 Kart of the oyunu yerine same bir machine on the board at the same time. tahta oyunu yapmışlar yani. Hani That in böyle mind, most kızma players will birader choose falan. machines Satranç. based on how far they can move or how much attack power they have. But a real strike player will be looking at a machine's type and skills. Tamam. Let's take a quick look, shall we? Pick up that machine on your left. Tamam alalım. All right, let's talk about the different ways in which a machine attacks its opponents. In other words, its machine type. If you look at your notes, Tamam. you'll see this machine here is a melee type. Melee You type. can Evet, also yakın tell by dövüş the tipi. shape of the Evet. base the piece stands on. A melee type machine attacks the first enemy within range and no one else. We've seen this plenty of times, so just Evet. move that piece forward so I can show you some more stuff. Tamam. Great, now grab your other machine. Aldım. Looks like we've got ourselves a gunner type machine here. Evet, nişancı tip. This means they'll only hit the farthest enemy in their attack range. Let's move that machine forward and end your turn so we can take a look at the rest of the pieces. Time to look at the rest of the pieces, Red. Tamam. End your turn so I can show you the rest of the pieces. Let's go with this piece first. Tamam. This is a ram type machine. Attack an enemy with it and it'll push the piece backwards. Aa, tamam. This. See, now my machine has taken over your machine's spot on the board. This is a great way to take the advantage away from your opponent if they have the higher ground. Looks like we have one more piece to look at. Now this is a beauty of a piece. Ne şu A hücumcu dash type atılgan. machine. Dash type, tamam. When it attacks, it'll move to the end Aa, of its otluk attack arazide range savaş and damage saldırırken artı bir savaş every gücü machine in savaşıyoruz its bak. path, including your own. Of be. So make sure you take a good look at the board before you send it off to the races. Mantıklı. You should also make sure it's able to finish its attack on an empty spot. Otherwise, Tamam. you won't be able to attack at all. Here, Okey. I'll show you. Look, it even rotated your piece. A nifty little piece you'll definitely want in your set. Bence de. If you look at your notes, you'll notice this particular machine has one of the skills I mentioned before. There's quite a few of those, and we haven't even looked at all the machine types yet. Evet. But I'm pretty sure you've got more important things to do, so I made you a list. It's Tamam. got all the tips and tricks we talked about, too. Tamam, I think bakarız. that about does it for now, so if you want to play a real game... Tamam, bir tane de gerçek oyun atalım seninle. Sözlüğü aç.
Tamam. Let's do this. Hadi oynayalım. Time to get serious. Hadi bakalım. Şimdi. Board's all yours. Bir dakika. Ay dur. Time to make my move. Abi kadın oyunu biliyor. You're up, Red. Bir dakika. Tamam. Tüm gücü kullanınca ne oluyordu? X2 de benden gidiyor ama keseceğim onu. Piece left. That sure dampens the forge. O da onu kesti. One less piece on the board. That's it for me. Tüm gücü kullan. Saldır. Tüm gücü kullandığım zaman ikisi de bitiyor mu? Ah. Looks like I lost. Sen kaybedeceksin tabi. Tamam. 75 metal para kazandık. Tamam, güzel. Güzel. You know where to find me, Red. Abi. Makine çarpışma eğitimi ya. Gwent gibi baya kart mart toplama yani, hani anlatabiliyor muyum? Seviye 5. İşler boş. Yan görevlerde 2 tane var. Yan görevleri yapacağım şimdi. Harabelerin birini yaptık. Nerede bu arkadaş? Şurada bir görev yap. Nerede görev? Ha. Come for that beer after all, eh? Get a pint. Wasn't Hadi gel. expecting you to. Since when do I do? Geçiyorum biraz seri. Won't fix the forge, but at least I can fix. Like what? Tamam. But if you don't put that down, I'll come over there and show Tamam. you anyway. Right now, to come all this way. Shadow Carja refugees. Looking for a new home, I gather. Ha, yeni bir yol şey alıyorum. Şey var, refüjiler var, sığınmacılar. Tamam. Sığınmacının yolu kapanmış. Tamam. Tamam. Sığınmacı yolunu açacağız muhtemelen. Tamam. Well, if I'm up that way, I'll talk to the rep. Much appreciate. Yolun düşerse sığınmacılarla konuşuruz abi. Şimdi bir dakika. Sığınmacı görevini de açtık. Yan görevleri yapacağız şimdi. Şu yan görevi de alalım. Bu ne? Bu şu kim şu? I could have a word with him first. Şu yargıçla konuş. Hah. Savior, thank you for taking the time. Ne demek? My condolences that you had to endure Olven's bloviating. I've dealt. The idea that the Carja purposely let bristlebacks into the Daunt, it's completely absurd. Tamam. But the Ondan louder mı and olmuş? longer he said, the more support he'll get for his Tamam. dead. How did the bristlebacks get into the... No one Nasıl knows for girmiş? sure. But unless they Yer have ocağın wings, batısı. I don't see how they could have come open. Dağları nasıl açtı? Başka The yol yok only mu? way I know about is barren. Çorak ışıklımış tek If you yol. can get to the bottom of this, help me shut Olven up. Tamam. Tamam.
You said the bristle. Yes, according to one said the ground trembled before they Ya came fırsatçılar charging down the fırça hillside. sıklar yamaç denerken He yer took off titremiş. and Tamam. ran Good place to start Tamam. looking then. Oradan başlayacağız. The Tamam. truth. Maybe Olvand will stop blaming the Karja for every problem under this, and maybe Belki. then he'll actually focus on Olabilir. Tamam. Şimdi yeni görevlerimizi aldık. Bakalım bir haritada başka görevimiz kaldı mı? Şurayı da alalım. Şurayı da alalım. Şu ne? Ha, atım orada. I'm sorry, Della. I'll ride with you. Tamam. Okay, I'm not saying it's a bad idea. It's a weapon, not Aşırı evet. Ya bir şeyler geç. Tamam. So, Actually, Evet, yenisi. Oo. Patladı. I'm not a. I got it. Triple the powder. It'll blow a strider sky high. Ba-boom. Tamam. then you are in the right place at the right time, Red. Red ha? How would you like to Tamam. be the proud owner? Patlayıcı. Explosive, done in one. Tamam. Yet perfectly safe. Javelin thrower. Cirit atıcısı tabii. Tell me more about this weapon. Bahset Saw a bakayım. scroll when I was a kid by some Karja scholar Mhm. who wandered out west. Had a scary drawing of a Tenakth warrior hunting with a kind of javelin Cirit thrower. fırlatıcısı varmış. Tamam. Yes, basic, undoubtedly. But and Tamam. I'm on the brink of vastly improving the tool's arc. Whereas Geliştir. I will perfect it. I can use machine parts to enhance the user's throw, increase the Tamam. projectile's. Well, Boomer here is adamant that enhancing the namely with explosive tips. Utlana tamam. Güzel. Why not both? That could work. I need the Sıkıntı parts to ne? make the first working model. Well, for Tamam. starters, I'll need charger horns, intact. Yeah, that. Boynuzları. Just be sure to shoot them off before the machine goes down. Otherwise, Okay. it'll break. But the Okay. real innovation, keep it to yourself, is a There's a Kök mean one boynuzları. east of here. Tamam. Tamam. Boomer. You get them for me. It's yours. My treat. You have a deal. Anlaştık. Anlaştık. Muhtemelen çok yan görev aldık. Bunları şimdi bir sonraki bölüm toparlarız arkadaşlar. Aktif görevimiz bu. Ana görevimiz bunlar. Şu an aktif elçik toplantısı var. Yan görevimiz var. Büyük patlama iş görevlerimiz var. Bunların hepsini birazdan halledeceğiz. Dostlar, sizler de izlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hepiniz sağlıcakla kalın. Huzurla kalın.